May, eto ba yung kulang ko? Teka lang ha. Ako na pre-pressure na. Wait lang, eto ba kulang ko? Ay putik, nag 7-7 gagi. Nag 7-7. Ala. 7-7 Liu Mao 5 tas nag 7-7 tong Kalitsburg. Putik yan. Grabe, buti na lang di ko nila pag-weapon ko. Patay. GG. So, anong karakter talaga ako? Liu Maoxing 7-7 o Kalitsburg 7-7? Med